नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज कहानीर ना सदाचारी। रमानाथ थिले जणे धनी लोक। दिने संध्या परे से घर को एका फेरुथिला बेले दुई चार जण डाकू तांकु आक्रमण कले। छुरा देखाई तांकर सबु टंका और मुदी जबरदस्त छड़ाई नेले। सेमाने रमानाथंकु छाड़ी देबा मात्रे से चित्कार कले, रक्षा कर, रक्षा कर। एही समय रे पाटी सुनी हठात जड़े युवक काहू आसी डाकू मानक सहित माड़गोल करी तांकु तड़ीदेला। आउ बुढ़ा रमानाथंकु तळु हाथ धरी उठाइला। रमानाथ से युवक को हाथ जोड़ी कहले, पुओ तुमे ठीक समय न आसीथिले सेमाने छुरी मारी मते मारी पकाई थांते। मु जीवन रे तुमर ए उपकार भूली पारिबि नाही। दयाकरी मते मो घरे छाड़ी आस। युवक विनम्र भावरे कहला, महाशय आपण ए कौन कहउचंती? आपण जड़े मान्य व्यक्ति। विपद बेले जड़े अन्य जन को रक्षा करबा तो धर्म। चलंतु मु आपण को घरे छाड़ी आसीबी। रास्ता रे चालू चालू रमानाथ बहुत किछि खबर युवक विषय रे ताको पचारि बुझिनेले। युवकर नाम थिला प्रफुल्ल। पिलादिनु तार बापा माँ मरी जाइछंती। गाँ वाला बंधु बांधव साहाय्य रे से पढ़ापढ़ी करिछि। एबे चाकरीटीए खोजी ए गाँ को आसीथिला। हेले एबे केउठी स्थायी भाबरे रहिबा पई स्थान पाउनी। घरे पहुंची रमानाथ तांको झियो को सब घटना सुनाई कहले, प्रफुल्ल ठीक समय सेठारे पहुंची नथिले एबे मो सबको एठाको अणा हेइथांता। रमानाथंको झियो कल्याणी आखिरे लुह छळछळ होई उठिला। से कहला, केते थर मु आपनकु कहिछि अंधार हेबा परे एका जीवा आसीबा करिवे नाही, किंतु मो कथा मानिबे नाही। आज मोर भाग्य बଳରେ आपण आसी घरे पहुंचीचंती। तापरे से प्रफुल्ल प्रति मध्य कृतज्ञता देखाइला। प्रफुल्ल कहला, एबे मु जाए। रमानाथ कहले, ए अंधार रे पुणी तुमे बसा खोजी कुआडे बुलिब? तुमे आमर अतिथि। कल्याणी शीघ्र जाई प्रफुल्ल पई गोटे बखरा सफा करिदेला। खाई बसिबा बेले रमानाथ प्रफुल्ल को कहले, पुओ मो पाखरे लक्षे टंकार संपत्ति अछि, किंतु जेते दिन पर्यंत मु मोर एकमात्र संतान कल्याणी को एक सदाचारी व्यक्ति सहित विवाह न देइछि सेते दिन पर्यंत मु शांति पाई पारिबि नाही। ता परदिन सकाळु प्रफुल्ल रमानाथ को कहला, देखंतु आज्ञा एबे मु जाउछि, कोनोसी चाकरीर संधान करिबि। रमानाथ कहले, आउ खोजिबार कोन अछि? भाबिने जे तुमर चाकरी मिलिगला। ए गाँ रे मोर 4टी लुगा दुकान अछि। गोटे दुकान देखाशुना करिबा दायित्व मु तुमको देली। प्रफुल्ल जेपरि अनिच्छार सहित तांको कथा रखिला। कल्याणी भाबिला बापांकर भल बुद्धि, किंतु प्रफुल्ल सबुबळे घरे रहू ताहा मध्य कल्याणी चाहू नथिला। कारण रमानाथंको उपस्थिति रे से कल्याणी सहित भल व्यवहार करे, किंतु से नथिला बेले नाना रकमर व्यवहार करी कल्याणी को निज आड़ू आकृष्ट करने को चेष्टा करे। कल्याणी मने मने खूब विरक्त होउथाए। दिने कल्याणी बापा को पचारिला, बापा प्रफुल्ल आम घरे केते दिन रहिबो? ता पई गोटे अलगा घरर बंदोबस्त करंतु। ता भी ठीक जड़े बाहर लोक भाबरे से आउ केते दिन रही परिबा आम घरे? से गोटे सदाचारी पिला। मु भाबिची तो सहित तार विवाह देई ताको घर जुया करी रखिबी। तोर मत कौन? रमानाथ पचारिले। ए कथा सुनी कल्याणी आश्चर्य होइगला। से जानिबा पूर्वरु प्रफुल्ल बापांक सहित ए विषय रे आलोचना करिछि। ए कथा कल्याणी को अपमानजनक लागिला। से तार जड़े सांगर भाई राजेश को विवाह करिबो बोली मने मने ठीक करिथाए, किंतु एकथा बापा को केबे जणाई न थाए, कारण राजेशर जाति तांको जातिरु भिन्न। कल्याणी बापा को पचारिला, आपण किपरि जानिले जे से सदाचारी? रमानाथ रागी जाई कहले, मु मनिषर प्रकृति जाने। आसंता मासरे प्रफुल्ल सहित तोर विवाहर हबो, ए कथा निश्चित। बापा मुहरे कौनसी कड़ा कथा कहि न पारी से बाहर को आसिला। देखि पारिला कांथ कड़े ठिया होई प्रफुल्ल सेमानकर कथाबार्ता शुणुथिला। कल्याणी को देखी निज बखरा भितरे चुप करी पशिगला। से दिन रातिरे कल्याणी सोई पारिला नाही। भाबिला निज कर्तव्य विषय रे राजेश सहित आलोचना करिबो। एही समय रे हठात से शुणिला प्रफुल्ल रोउथबा बखरा भितरु चित्कार। कल्याणी चेइथिला। से सेठाको दौड़ी जाई देखिला प्रफुल्ल खट उपरे गोटे पटको उठी बसिछि, अन्य पटरे धड़ा बिलेईटे बसछि। कल्याणी को देखी प्रफुल्ल कहला, ताकू तड़ी दियो। कल्याणी कहला,
ସେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ସେ ପୋଷା ବିଲେଇ। ଏ କଥା କହି କଲ୍ୟାଣୀ ବିଲେଇକୁ ହାତରେ ଉଠାଇ ନେଲା। ମୁଁ ବିଲେଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଡରେ। କଲ୍ୟାଣୀ କିଛି ନ କହି ବିଲେଇକୁ ହାତରେ ଧରି ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ କଲ୍ୟାଣୀ ରାଜେଶକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକାଇଛି। ଯିଏ ବିଲେଇ ଦେଖି ଡରୁଛି ସେ କିପରି ଡାକୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା? ରାଜେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା କହି ରାଜେଶ କିଛି କଥା ଚୁପଚୁପ୍ କଲ୍ୟାଣୀକୁ କହିଲା। ପରଦିନ କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ କହିଲା, ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା କାମାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଯିବ କି? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ତା ସହିତ ଗଲା। ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଜେଶ ଗୋଟେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ଚଟକରି ବାହାରି କଲ୍ୟାଣୀ ବେକରୁ ହାର ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ଚିତ୍କାର କଲା, ଚୋରକୁ ଧର, ଏ ହାର ତ 10,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର। ରାଜେଶ ପଳେଇବାର କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ହାତରେ ହାର ଧରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ପଚାରୁଛି, ଏଇ ମୋତେ ଧରିବୁ? ଆସ ତ ଦେଖି, ତୋ ଗଳା ମୋଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏପରି ଧମକ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଟିକେ ବି ହଲିଲା ନାହିଁ। ଡରରେ ତାହାର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଥରୁଥାଏ। କେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜେଶ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁନାହାର ତ ଗଲା, ଯାହା ହଉ ପ୍ରାଣ ତ ରହିଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ, କଲ୍ୟାଣୀ କହିଲା। ପରଦିନ କଲ୍ୟାଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ କହିଲା, ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏକ ଭୀରୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଡକାୟତ ଧରିବା ନାଟକ ରଚନା କରି ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ। ମୁଁ ତାର ଏ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ତାପରେ ରାଜେଶ କଲ୍ୟାଣୀକୁ କିଛି ଉପାୟ ବତାଇଲା। ପରଦିନ ରାଜେଶ ରମାନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୋ ନାମ ରାଜେଶ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଆପଣ ଜୟୀ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ସେ ରାଜେଶ ସହିତ ଗଲେ। ଏଣେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କଲ୍ୟାଣୀ କହିଲା, ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ତୁମର ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଉଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ଏକଥା କହି କଲ୍ୟାଣୀ ରାଜେଶ ଘର ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜେଶ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ରାଜେଶ ଘର ଭିତରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ରମାନାଥଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଲା, ଆପଣ ପାଖ ଘରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆସୁଛି। ଆଉ ତା କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନ୍ଧାରରେ ମଣିଷ ଆକୃତି ଦେଖିପାରିଲା। ଆଉ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ତ ଭାରି ବଦମାସ। କାହିଁକି ମୋ ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ? ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ତ କଥା ସରିଥିଲା। ତୁମ କାମର ପୁରସ୍କାର ଖୁବ୍ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଚାହଁ ତ ମୋର ବିବାହ ପରେ ବୁଢ଼ାଠୁ ସବୁ ସମ୍ପଦ ନେବା ପରେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବି। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କାଣି କୋଉଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ଧମକ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦୀପ ଜାଳି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ରାଜେଶ ଓ ରମାନାଥ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଥମେ କାବା ହୋଇ ଜୁଳୁଜୁଳୁ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଥରୁଛି, କପାଳରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ। ରାଜେଶ ହସି ଉଠିଲା ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ କହିଲା, ବାଃ, ବେଶ୍ ବାହାଦୁର ଅଛ ବୋଲିବାକୁ ହବ। କଲ୍ୟାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଏଇ ଦଗାବାଜକୁ ସଦାଚାରୀ କହୁଥିଲ। ଏବେ ରାଜେଶ ନଥିଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ରମାନାଥ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଘୃଣାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହି କହିଲେ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଯା, ନହେଲେ ସିପାହୀ ଡାକି ଧରେଇ ଦେବି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ରମାନାଥ ରାଜେଶର ସତ୍ସାହସରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ହିଁ ନିଜର ଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ସଦାଚାରୀ।